What is this yaar? This is very orthopedic. हाँ, very disgusting. एमिति हेले केमिति हबो? गोटे न्यूज चैनल खोली कि मु बइची तबे एई भलिया काम कले मो सके केमिति हबो? एमिति हेले त मो हार्मोन इम्बालांस हबो ना? सर टिके टेंशन नोते मु मो पई टिके जाई कि गोटे ब्लैक कॉफी टान सर सर कॉफी कॉफीटा कप रे नै कि आसीबो ब्लैक कॉफी टे मो पई जाई नै कि आसीबो सर सर चीनी पड़ीबनी तुम कॉफी टे नै कर सो ब्लैक कॉफी रे को सरा चीनी पके बिनी चन सर मारी क्या तो कहली मो पई टिके कॉफी आनिबो कप रे बिना चीनी रे जा सर कथा रे हार्मोन इम्बालांस May I come in, sir? Yes, come in. नमस्कार सर। नमस्कार किए सर वॉइस ऑडिशन दे आस्ते वॉइस ऑडिशन आज्ञा। अच्छा कौन करो तुमे आगे हम संतुला टीवी रे काम करथिल। संतुला टीवी दे आगे आगे अच्छा कौन शिक्षित टी कहलो आकाशवाणी कटक न्यूज पढुचंती अनिश बेहेरा आज शुष्क किला रे आसी पहुंची जी एक अचिंछा किला हां आज्ञा आपण माने ठीक सुनुचंती नहीं अरे सब जिंस दरकार नहीं एमिति किए पड़े न्यूज एमिति नुहे ये सब कौन सर पाठ रे एमिति अछि अरे पाठ एठी किए देखुची पाठ किए पढौची जेते नुवा उद्भावन नुवा स्टाइल रे नुवा की होरे से जोटा म से नुवा भैरव नुवा भैरव कि जे कहि परिबो धरुची पिला धरुची माने या आगु जीवो अच्छा तमे कोन करा करू बापालो बड़ मोर पसंद आसुनी हां बापालो तम चॉइस एते खराब मु जानि नथिली सिको आंकोटू किछि सिको एई भलिया क्लारिटी रे कहिले जिंसटी धरिबो तमरो भलो अछि तमे टिके बापालोटा को आउ टिके हाई पिच रे कहिले पडिया लागिबो तमे कोउथले काम करथलो बापालो तमे कोउथले काम करथलो से आंबुला आचार बेपार की होरे एई भलिया व्यापार करिथिले तमे ओटे भलो वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हेई परिबो बुझि पाछो अच्छा बापा तमे कोन करू सर मु आगुरु करि कोन करा सर आगुरु चैनल रे काम करछि ओ न्यूज थिलो आज्ञा अच्छा कोन सिखिचो तमे टे कहिलो सर मु टॉपिक नै के जदी कहबे तमे टॉपिक कोन मु ओटे टॉपिक दउछि तमे तापरे आज्ञा टॉपिक टी होछि साड़ी भिनै हाथ रे राखी बांधिबो किंतु भिनै हाथ रे राखी बांधि नाही भिनै साड़ी घर को जाइछि मुहरे ठोकिना मना कर दिछि याको नै कि हमें केमिति क्लैरिफिकेशन दे कि एक बुद्धावन करी कि एक स्टाइल करी कि एक वल्गारिटी टाइप रो केमिति हमें न्यूज टे करि साले भेणई संपर्क रे पड़ी जाइछि आज पूर्णछेद कोन हेछि चलम तू जीवा घटनास्थल को साली मना करि देछि राखी बांधिया पानी भेणई हाथ रे कोन हेछि आज नाही रे बाबा नाही सब नुह न्यूज चैनल देखो तुम बारंबार केते पदे केते न्यूज चैनल आगु आगे चलछुनी काहे की केवल क्लैरिफिकेशन पाई तो वीडियो रे वॉइस रे कि स्टाइल रे किछ क्लैरिफिकेशन आनो देखो मु तुमको कहि बुझुछि तो तमे न्यूज टाणी कि मो पाखरे पहुंचैले सेठी वॉइस दबा एडिटिंग करबा से सब जिंस मोर ता भीतर बीजीएम भी चलिबो सारे बसिथिला ओनै बिनै चाहिथिले कोनै टिडी 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 भिनै जाई कि साली पाखरे पहुंचीथिले हेले साली मुहरे मना कर दैथिला बांधिबो बोली राखी हेले राखी रहि गला पूरा साखी काचुम 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 की होरे सर्वशेषरी गोटाई कथा कहि कि कंफ्यूजन करि कि रखि दबो शेषरे भिनै फेरी जाइथिले घर को आउ घरे जाई कि मुठै धरिथिले निजो ग्यास ग्यास काहे कि दियाला एटा होची प्रत्येक ग्यास टा काहे कि दियाला काहे कि ना ग्यास टा जदी रहिबो लोक सेठी कंफ्यूजन हे कि कमेंट बॉक्स रे लिखिबे आ कमेंट देला माने तो तुम जानचो व्यू जीवो सेफ्टी पाई सबुठी आगरे गभीर भाबरे आमरे चालिछि नीला आम चैनल ना शुष्क किला केमि देला एत्तिकी करि दबो एत्तिकी करि देले व्यू गद गद ही पड़िबो आ कोन ए सब कोन आकाशवाणी कटक ये सब नहीं किसी से को नुआ किसी करी के आस तुम तो बढ़िया अच्छी तुम टिके पदारे प्रैक्टिस करते मुझे पहुंचुची है तुम टिके शिखी के आस बाबा जा बापालो ए बापा बापालो ए बापा बापालो ए बापा बापा बापालो ए बापा कोई मिल गया हारमोन हिल गया
क्या बताऊं यादो क्या बताऊं यादो मैं तो हिल गया ओए मैं गया अरे दास बाबू अरे दास बाबू आकारी दियो मिठा गोटे आगो तुम्हें चाखी दियो आकर तुम्हें ସାର୍ କୋଉ ଖୁସିରେ ସାର୍ ये खराब तुम कौन पचाला କୋଉ ଖୁସିରେ ସାର୍ हाँ यही कथाटा मुझे तपन ये मिठाटाକୁ ନେଇକି ଚାମ୍ବତି ରଖିଦବ ତା ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଫି ନେଇକି ଆସିବ ନାଇଁ ସାର୍ କଫି ମେସିନ୍ ଖରାପ କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ ତମେ ଯାଇକି ଆସ ଖାଲି ପାଣି ଟିକେ ଆଣି ମୁଁ ହାତ ଦେବି ହେଲା ଯା କୋଉ ଖୁସି ଦେ ହଁ ଏଠିକି ଆସ ଆଚ୍ଛା ଦାସବାବୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମ ଏଇ ଶୁଷ୍କ କିଣା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି କୋଉ ଜାଗାରେ ସାର୍ ଜୟଦେବ ବିହାର ଉପରେ ଅଛି ଦିବ୍ୟ ବାବୁ ଆମ ଶୁଷ୍କ କିଣା ଚ୍ୟାନେଲଟି ଏବେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଶୁଷ୍କ କିଳା ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯୋଉ ଜାଗା ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଦାସ ବାବୁ ଆମ ଅଫିସରେ କେତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ 50 ଜଣ 50 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଗୁଡ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଗୁଡ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଗୁଡ୍ ଆଚ୍ଛା ଦାସ ବାବୁ ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ଥରେ ମାସକୁ ତମେ କେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦଉଛ ସାର୍ ଏଇ ମାସରେ ଟିକେ 7ଟା ଦେଇଛୁ 7ଟା ଦେଇଛ 7ଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଦେନି ଦିବ୍ୟ ବାବୁ ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ନୋଟେଡ୍ କରିକି ରଖ 7ଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାସ ବାବୁ 7ଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ସବୁବେଳେ ମତେ ପଢିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ ଇଟ୍ସ ଭେରି 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 ଡିଫିକଲ୍ଟଲି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଆଚ୍ଛା ଦାସ ବାବୁ 7ଟା ଭିଡିଓରେ କେତେ କଣ ସବୁ ଭିଉ ଯାଇଛି ସାର୍ କୋଉଥିରେ 700 କୋଉଥିରେ 300 ଆଉ 200 ଏମିତି ହେଇକି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇକି କେତେ ଭିଉ ହଉଛି ସାର୍ ସେ 1300 1400 1300 ଭିଉ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଚ୍ଛା ଦାସ ବାବୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ 1200-1300 ଭିଉ ଯାଉଛି 1200-1300 ଭିଉରେ ଆମର କେତେ ଡଲାର ଆସିବ 1200 1300 ରେ ସାର୍ ସେଇ କେତେ 0.27 0.27 ଆଚ୍ଛା 0.27 ଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପିଜରେ କେତେ ପଇସା ହବ ସାର୍ ସେଇ 25 ଟଙ୍କା 24-25 ଟଙ୍କା ତମେ ମାସକୁ 24-25 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 22,000 ଟଙ୍କା ଗାଣ୍ଡି ମାରିକି ନେଇକି ପଳେଇବ ବଢିଆ ଚାଲିଛି ସାର୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛି ଦାସ ଏ 20 ଟଙ୍କାଟା ରଖ ପ୍ଲିଜ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆମର କୋଉ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଅଛି କି ହଁ ସାର୍ ଆଗରେ ଅଛି ଅଛି ତ ସେଠିକି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଜେଲେଟେ ତା ଖୁଦ ଆଣିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲେଡଟେ ନେଇକି ଆସିବ ସାର୍ ପଚାରିବନି କଣ ପାଇଁ ସାର୍ କଣ ସେଇ ଖୁଦ ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଖୁଦରେ ମୋର ଆଖି ବାଳ ପତା ବାଳ କାଖ ବାଳ ନାକ ବାଳ କନ୍ଦି ବାଳ ସନ୍ଧି ବାଳ ଯେତେ ସବୁ ବାଳ ରହିଲା ସେ ବାଳକୁ ସବୁ ରାମ୍ପି ନେବି ତମେ ନେଇକି ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡି ଖାଇଦବ ଖରାପ ଲାଗୁନି ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଠିଆ କରିକି 5 ଲୋକ ଆଗରେ ବେଜିତି କରୁଛି ସେ ମୁହଁଟାକୁ ଗାନ୍ଧି ହେଇଯିବା କଥା ତମେ ଏଭଳିଆ କରି କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛ ସାର୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସାର୍ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ସେ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିକୃଷ୍ଟା ଆକୃଷ୍ଟା କହିକି ସେ ଷ୍ଟଲ ଲଗେଇକି ମତେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢାଉ ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମତେ ପଢାଉ ନାହିଁ ଦାସ ବାବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଲଗେଇକି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ସେତେବେଳେ ତମେ ବାଟକୁ ଠିକ ପଳେଇ ଆସିବ ତପନ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କଫି ଆଣିବ ସାର୍ ଏସି କଫି ମେସିନ୍ ଖରାପ ଖରାପ ତମ ଫଳ କଫି ମେସିନ୍ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ କଣ ସାର୍ 20 ଟଙ୍କା